المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعالمين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين طريق البدلاء والطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Syekh Abdullah bin Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patakan Surjalaya Jembaran Rahmaniyah. Sabda beliau pada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Karunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya. Amin. Supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Amin. Pun kami terpas terang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Surjalaya Sirna Rasa, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Ini sabilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai,
Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Sebaliknya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah limpah jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu bercampurlah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bagel. Tiada lain amalan kita, Torekoh Kodiliyah Naksabandiyah Mahat Surya Layar Sirna Rasa. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Sudaya Raya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. Uncian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Menyayangi orang yang membencimu. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdul As-Somadani Sayyidullah Mansur Al-Qadiri Al-Sabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutub Radiyallahu wa qaddasallahu al-kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولمن تقرب من دين كل شيء له
وإياكم من أوائل الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تقر في الوقت وتنفرج في الغرب وتبدأ من أوائل وتنال في الروائب وحسن الخواتم ويستسقى القلب والكريم وعلى آله وصحبه في كل رحمة ورحمة بهذه المحبوب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تقر في الوقت وتنفرج في الغرب وتبدأ في الروائب وتنال في الروائب وحسن الخواتم ويستسقى القلب والكريم وعلى آله وصحبه في كل رحمة ورحمة بهذه المحبوب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال في الوقت وتنفرج في الغرب وتبدأ في الروائب وتنال في الروائب وحسن الخواتم ويستسقى القلب والكريم وعلى آله وصحبه في كل رحمة ورحمة بهذه المحبوب اللهم صل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Al-Qadim, ya Sahabat Al-Nabi, ya Mawlana ya Abdul Rahman, ya Jami'al Al-Qadim, ya Syifa Asqam As-Sabi. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah Pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kutipan dari kitab Futhul Lahi fi Manaqib Jaini dan kitab Tafriqul Qadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan belajar manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat. Dimudahkan rezekinya yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-15. Syekh, nama Syekh Abdul Qadir seperti isim Allah. Diriwayatkan di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam di dasar laut. Saya yakin Tuan Syekh bisa mengembalikan anak saya hidup kembali. Saya mohon pertolongan Tuhan. Mendengar perempuan itu, Syekh berkata, sekarang kamu pulang, anakmu sudah ada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu belum ada. Segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis, melaporkan bahwa anaknya itu belum ada. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah ada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum ada juga. Dengan penuh keyakinan dia datang lagi menghadap Syekh sambil menangis memohon anaknya hidup kembali. Kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, sekarang tidak akan salah lagi, pasti anakmu sudah ada di rumah. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, anaknya sudah ada. Berkat aroma Syekh Abdul Qadir. Mengenai peristiwa ini, Syekh munajat kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, menciptakan makhluk dengan mudah. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhluk di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Mengapa hanya menghidupkan seorang saja sampai 3 kali? Apa malu oleh perempuan itu? Dan apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, semua ucapanmu kepada perempuan itu tidak salah. Pertama kali kamu mengatakan kepada perempuan itu anaknya sudah ada di rumah, malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan yang kedua kalinya seluruh anggota tubuhnya baru untuk kembali dan dihidupkan. Ketiga kalinya si anak diangkat dari dasar laut, dikembalikan ke rumahnya. Allah berfirman, wahai Abdul Qadir, kamu jangan kecewa. Sekarang silakan kamu minta, pasti diberi. Spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud sambil berkata, Engkau Khalik, apa saja yang Engkau berikan akan putri. Lalu Allah memberi hadiah kepada Syekh dan berfirman, barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat tanah, tentu akan jadi emas. Syekh berkata, ya Allah, semua pemberianmu kurang begitu bermanfaat bagiku. Aku mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah aku tiada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, namamu dibuat seperti namaku. Barang siapa menyebut namamu,
pahalanya sama dengan menyebut namaku. Allahumma shalli alaihi wa alihi wa sallam bil asma'i fi kulli waqtin wa makan. لا حول بسلطان الأولياء وقدرة الأسماء قدر وبدر الله صلى الشيخ الفاضل الجلال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم باسمائك الحسنى وفي اسماء نبيك المصطفى وفي اسماء وليك عبد القادر المجتبى واخبر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعلمنا على سنه الجماعه وشرح بها صدورنا ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا واغسل بها غضبنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها احوالنا وكلم بها امالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا واصلح بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعه نبيك المتصفين بمحبه المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا في زمرته واتباعه غر المحجرين واشيائه السابقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.